Usa ako katao nga ambisyoso, gustong madato bisan way trabaho. Kung mulakaw ko pagkagara kaayo, arang kabungga murag milyonaryo. Ang tatay ko pagka problemado, kay nagsaligra ko sa pangayo. Mao ka na ang gusto ko, ang makakwarta nga dili maghago. Katapulan ko perting grabiha, magampo pang mukulan o kwarta. Nakaapan kay magyaw-yaw sila, gipalayas pa ko diris amua. Apan ako baga naningnaw nga, pwede naning isagang sa bala. Ikadulot yaw-yaw nila, maong sila kapungutray ilaha. Ug sa karon ako na minyo na, nagsugod na ang mga problema. Naglibog ko og unsa-una ang pagbuhis pamilya. Nagmahay ko apan way mahimo, unsaon man nga mao may puyo. Maong karon mintra sayo, pagpaningkamot buhatan na ninyo. Maong karon mintra sayo, pagpaningkamot buhatan na ninyo.